मध्यरात को भाटपाड़ा पौरसभा ने अतिक्रमण पर चलाई बुलडोजर। भाटपाड़ा पौरसभा रविवार मध्यरात को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर मैदान में उतरी। फुटपाथ पर बने अवैध दुकानों को तोड़कर हटाया गया। जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम और भाटपाड़ा पौरसभा के वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष उपस्थित रहकर अतिक्रमण को तोड़वाए। वाइस चेयरमैन ने बताया कि दिन के समय सड़क पर अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए रात में बुलडोजर चलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री निर्देशेर पर आमादेर आह्वाने आमरा नोटिस करेছি, माइकिंग करेছি। आमादेर आह्वाने सारा दिए सब দোকানদারই স্বেচ্ছায় সরে গেছে। শুধু তাই না, দেখবেন তাদের প্রায় 25% যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ছিল তার 25% নিজেরা সরিয়ে নিয়েছে। 100% ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা সরাতে গেলে তাদের উপর একটা আর্থিক বোঝা চাপবে। সেই জন্য আমরা জাস্ট লজিস্টিক সাপোর্টটা দিচ্ছি, তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আছে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। না, দিনের বেলা করা যেত না। যে ভাঙচুর হয়েছে, মনে করুন যে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ওয়াল গুলো ভাঙলাম, এখানে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন দিনের বেলা হলে? গাড়ি ঘোড়া চলতো, জেসিবি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো? রাত ছাড়া তো উপায় নেই।